अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अच्छी खबर से। खबर यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान और सऊदी अरब IT के शोबे में एक दूसरे से ताउन को फ़रोग़ देंगे और इसी सिलसिले में सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में दोनों मुल्कों के वज़रा ने एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक डिजिटल इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे और आलमी सतह पर IT के शोबे में आने वाली जिद्दत के हवाले से एक दूसरे के साथ ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में भी आगे बढ़ेंगे और एक साथ बढ़ेंगे, ये तय पाया है। नाज़रीन, ये जो अहलिया मुआहदा है, इसके तहत टेक्नोलॉजी के सेंटर कायम करने के साथ साथ एक दूसरे के ममालिक में यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी कायम किए जाएंगे। नई दरियाफ्त के मराकज़ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़रिए IT के मैदान में कामयाबियाँ समेटी जाएंगी। ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार होती जा रही है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमती इक़दामात से अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। माह सितंबर की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तानी रुपया इस्तेहकाम के एतबार से दुनिया की बेहतरीन करेंसी साबित हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दूसरे से ताउन के समझौते से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे। रशीद साफ़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार में स्टूडियो में मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिसर्चर्स की टीम ने एक पैकेज, एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, आपको दिखाते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रियाद में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सऊदी खबर से इदारे के मुताबिक मफाहमती याददाश्त पर सऊदी वज़ीर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला सवाहा और पाकिस्तान के निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने दस्तखत किए। मफाहमती याददाश्त के तहत दोनों मुल्क डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद खतूत पर इस्तवार करने, डिजिटल इख्तिरा की हौसला अफजाई और डिजिटल तब्दीली में तेजी लाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। फ्रीकैन डिजिटल इकॉनमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियों को बनाने, संवारने, मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम जदीद अंदाज पर तैयार करने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यूज़ कम्युनिकेशन में माहिर अफराद तक रसाई के लिए मुश्तरका काविशों का दायरा वसी करेंगे। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रीकैन तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की सेंटर कायम करेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे के पास यूनिवर्सिटियों की शाखें खोलेंगे, जदीद टेक्नोलॉजी के इख्तिराई मराकज़ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमर सैफ ने कहा है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी IT कंपनियों का मुस्तकबिल रोशन है और दोनों बरादर इस्लामी ममालिक IT के शोबे में मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि दोनों ममालिक छोटे और दरमियाने साइज की कंपनियों और नई उभरती हुई कंपनियों के निज़ाम में ताउन बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सनद, पॉलिसियों, टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स और कानून साजी से मुतालिक मालूमात का तबादला होगा। डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में भी एक दूसरे से भरपूर ताउन करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान गवर्नेंस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन के शोबों में भी ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब डिजिटल रिसर्च और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में शराकत दारी मजबूत करेंगे। मसनूई ज़हानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेम्स और बाहमी ताउन के अहम शोबे होंगे, जिसके ज़रिए कारोबारी अफराद और इदारों को तकनीकी सरमायाकारी और वेंचर कैपिटल का दायरा वसी करने के काबिल बनाया जाएगा और तरीक़ाकार तैयार करने में मदद फराहम की जाएगी। फ़रीक़ैन राब्ते बढ़ाकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देंगे। बैनुल अक़वामी इवेंट्स में शिरकत की हौसला अफजाई के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर्स कायम करने में ताउन किया जाएगा। दूसरी जानिब सरमायाकारी के मंसूबों और मुल्क में बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन से रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तानी रुपए ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज हासिल किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रुपया डॉलर के मुकाबले में 0.35 के इजाफे के साथ 287 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तानी रुपया सितंबर 2023 के दौरान दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी बन गई। पाकिस्तानी करेंसी 31 अगस्त को अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 305 रुपये 54 पैसे से कम होकर 28 सितंबर को डॉलर के मुकाबले में 287 रुपये 74 पैसे पर आ गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 6.2% का इजाफा है।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, सारे मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साफ़ी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं, स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें, जिनके बारे में ज़ाहिर है कि हम सभी जानते हैं कि इन दोनों के दरमियान गैर मामूली ताल्लुकात हैं, लेकिन अब ये जो एक मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको भी हम कह सकते हैं कि एक गैर मामूली मुआहदा है, ख़ास तौर पर जब टेक्नोलॉजी के मैदान की बात की जाती है। साफ़ी साहब जी बिल्कुल, सऊदी अरब एक नया एरा में दाखिल होने जा रहा है और मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़न है 2030 जी। वो जिद्दत पे मबनी है। और उसमें जब पाकिस्तान के साथ अगर पार्टनरशिप ये हो जाए, जिस तरह इस वक्त निगरान जो हमारे वज़ीर हैं उमर सैफ साहब दौरा सऊदी अरब पे मौजूद है, और स्पेशली जो 5G टेक्नोलॉजी आप ख़ुद रिसेंटली चाइना से होकर आई है, जो एक दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान और सऊदी अरब के टेलीकॉम शोबे के बीच में जो मफाहमत होने जा रही है, ये एक माइलस्टोन साबित होगा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में। और स्पेशली जो सऊदी टेलीकम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी है STC, उसके बीच पे और पाकिस्तान के बीच में जो एक मुफाहमत की यादाश्त होने जा रही है, तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब का पेश खैमा साबित होगा। आप जानती है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई साल 2 साल पे मुहित नहीं है। पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान से लेकर ताहाल सऊदी अरब कई हवालों से पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्तों में हैं। आप माशी सतह पे देखें, आप इक़्तिसादी सतह पे देखें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखें, माइग्रेशन के हवाले से लेबर माइग्रेशन की जो एक बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के लिए, इन तमाम मराहल में सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के दोस्ती के मेयार पे पूरा उतरा है। और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बिरादर मुल्क कहता है। और आपको याद होगा कि माजी करीब में जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया था, और सऊदी अरब ने अपने आप को सफ़ीर करार देने तक उन्होंने बात की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती है कि ये कितनी अहमियत की बात है। और स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर हम सऊदी अरब का ताउन हासिल करने में कामयाब होते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। पाकिस्तान के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है। अच्छा, एक और चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जदीद खतूत पर उस्तवार करने के हवाले से भी इस एग्रीमेंट में चीज़ें शामिल हैं। थोड़ा सा मुझे मेरे देखने वालों को अगर आप समझा सकें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है पाकिस्तान के अंदर, इसको कुछ ख़ास जगहों पर इसकी ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि नहीं ये पूरे मुल्क में ही इस पर फौरी तौर पर काम हो रहा होगा इस एग्रीमेंट के तहत? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त हम स्पेशली मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी या जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसको हम सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ज़रिया समझते हैं। यानी हम अपने मोबाइल फ़ोन कौन से इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को मुख्तलिफ मकासद के लिए ब्राउजिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम मशीनरीज़ ऐसी है जो इंटरनेट के ज़रिए ही उनको हम ऑपरेट करते हैं। लेकिन चीन जैसे ममालिक बड़े बड़े बंदरगाह जो है वो 5G से चला रहे हैं इस वक्त। शेंजन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, और हम भी जो है चीन ही की ताउन से गवादर पोर्ट का जो एक मंसूबा है उसके तकरीबन वो उसमें आगाज़ भी हो चुका है, ऑपरेशनल होने के करीब है, बल्कि ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन कमर्शियल ऑपरेशनल होने के बिल्कुल करीब है। अगर 5G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आती है, जो काफ़ी दिनों से इल्तिवा का शिकार है, कई दफ़ा जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने कोशिश की थी कि 5G टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया जाए। इस वक्त 4G पे ही हम चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो सका था। उमर सैफ साहब इस शोबे के माहिर भी है, और उन्होंने पंजाब में रहते हुए इनकलाबी इक़दाम भी पिछले अदवार में किए हैं। तो हम उनसे यही तवक्को रख रहे हैं कि अगर 5G टेक्नोलॉजी को वो सऊदी अरब के ताउन से या दूसरे ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में राइज करने में कामयाब हुए, तो यकीनी तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम एक और दौर में दाखिल होंगे, जिससे सनती तरक्की के हम नई मनाजिल तय करेंगे। आप जानती हैं कि हमारे पड़ोस में भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अरबों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन हम उससे वो फ़ायदा अभी तक नहीं उठा सके। अगर टेक्नोलॉजी की ये जहत पाकिस्तान में मुतारिफ़ होती है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो यूथ है जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ माइल हो रही है, उनके लिए भी एक सुनहरी मौका होगा, और पाकिस्तान में सनती और इक़्तिसादी इनक़लाब के लिए एक ज़रिया साबित हो सकते हैं 5G के जो एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, सऊदी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कुछ और अरब ममालिक को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, कुछ बहरीन की बात कर लेते हैं, कतर की बात कर लेते हैं।
متحدہ عرب امارات کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان جو ہے ان سبھی سے تعاون چاہتا ہے مختلف شعبوں کے اندر. خاص طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہی سب کچھ کر رہے ہوں, ہم کہیں نہ کہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو ان ممالک کے اندر جو امپورٹ ہے, جو ہماری ایکسپورٹ ہے, اس کو بڑھانے میں بھی ہمارا ساتھ دیا جائے. ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر ہمارے جو فیکٹری آئٹمس ہیں, جو کپڑا ہے, مختلف جو اشیاء ضروریاں ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ ممالک جو ہیں پاکستان کو کس طرح سے ان چیزوں میں سپورٹ کر رہے ہوں گے؟ کچھ ایسے ایگریمنٹس سننے میں یہ آیا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے, قطر سے, بحرین سے ایسے ایگریمنٹس جو ہیں ہمارے ہونے جا رہے ہیں بہت جلد. جی, داد دینی پڑے گی جو ہماری اس وقت عسکری اور سول قیادت ہے ایس آئی ایف سی کے تحت جو ہے ان مڈل ایسٹ اور جی سی سی کنٹریز کے ساتھ پاکستان انتہائی قربت کے جو مزید تعلقات ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے. سعودی عرب کی اس لیے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ کا لیڈر ہے, اکنامک وائز بھی, آبادی کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے. تو وہ اس وجہ سے ہم اس کی زیادہ تذکرہ کرتے ہیں. اور صرف سعودی عرب نے پاکستان سے وعدہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں $25 ارب کی سرمایہ کاری زراعت کے شعبے میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں, جو ایکسپورٹ امپورٹ کے جو شعبہ ہے, جو ہمارے پورٹ بزنس ہے, اس میں صرف سعودی عرب خواہش رکھتا ہے کہ $25 ارب کے قریب وہ سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے. اسی طرح یو اے ای کے گورنمنٹ نے پاکستان سے بہت بڑی سرمایہ کاری کے جو ہے وعدے کیے ہیں اور مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. قطر پاکستان کا جو ہے انتہائی قریبی دوستوں میں ہے, بحرین کا آپ نے ذکر کیا. اسی طرح باقی جو جی سی سی کنٹریز ہے, تمام ممالک کے ساتھ, مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ, اسرائیل کو چھوڑ کے جتنے بھی ممالک ہیں, پاکستان کے انتہائی قربت کے تعلقات ہے. اور اسپیشلی جو پاکستان میں ایک سبز انقلاب کی اور گرین انیشیٹو کی جو بات کی جا رہی ہے ایس آئی ایف سی کے تحت, اس میں عرب ممالک کی خاص توجہ ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ پاکستان اگر سبز انقلاب کا جو ہمارا ایک منصوبہ ہے اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوا تو پاکستان ہی مڈل ایسٹ کے ان بڑے ممالک کے لیے ایک فوڈ باسکٹ کے طور پہ کام آ سکتا ہے. اس لیے ان کی دلچسپی پاکستان کے زرعی شعبے میں بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسپیشلی لیبر کے حوالے سے. پاکستان جو ہے ایک نوجوانوں پہ مشتمل کنٹری, دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے پاکستان جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو ان ممالک کو مین پاور کی اور خوراک کی سپلائی کی ضرورت ہے, اور ہمیں ان سے جو ہے توانائی کی شعبے میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں, اور ظاہر ہے یہ امیر ممالک ہیں, اس وقت بھی پاکستان کو ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل جو ہماری ریسورس میں جو گیپ ہے تو تقریباً $11 ارب کا ہمارا گیپ ہے. اور پاکستان نے بات صرف دو ممالک سے کی ہے, سعودی عرب اور چائنا سے. تو آپ ان ممالک کی اہمیت کو آپ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے یہ ممالک سامنے آتے ہیں. اور پاکستان نے بھی ان ممالک کی جب پاکستان کی سفارتی سطح پہ ان کو ضرورت پڑی ہے تو پاکستان نے بالکل ہمیشہ 2 قدم بڑھ کے ان کا ساتھ دیا ہے. دو طرفہ یہ تعاون ہے اور یہ دوستی ہے. ایک اور چیز, پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کے مشکل وقت کی بات کریں, صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ اب پاکستان مشکل وقت سے نکلتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. خاص طور پر ماہ ستمبر کے حوالے سے جو ایک رپورٹ خاص طور پر پاکستانی روپے کو لے کر آئی ہے کہ اگر کسی بھی کرنسی کے استحکام کی بات کی جائے کہ بہت کم عرصے میں اپنی اس کی کمزور پوزیشن جو ہے اس کو مستحکم کیا ہو, تو اس میں پاکستانی کرنسی جو ہے اس کی ریٹنگ جو ہے وہ بہتر ثابت ہوئی ہے, بہترین کرنسی انفیکٹ اس کو قرار دیا گیا. اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی, آج ہی پریس کانفرنس کی ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی صاحب نے, وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے, اسی موضوع پہ جو جوائنٹ ایکشن ہوئے ہیں, جو ڈالر مافیا ہے, جو ڈالرائزیشن کے جو مرتکب لوگ تھے, ان کے خلاف ایک منظم انداز میں صرف 1 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے 1 مہینہ پہلے جو ڈالر آپ کو $350 کا مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھا, آج وہ الحمدللہ 286 اور $287 کا عام مارکیٹ میں دستیاب ہے. اور آج ہی وزیر داخلہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہدف یہ ہے
ڈالر کے جو ایکچول پرائس ہے، جو ان کی اسسمنٹ ہے، جو 240 اور 45 کے بیچ میں، ان کا یہی دعویٰ تھا کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کی قیمت مزید گرے گی، اور وجوہات بتا رہے تھے کہ جو جوائنٹ ایکشن ہے، جو سول اور ملٹری سیکیورٹی فورسز، جو کارٹلائزیشن اور سمگلر مافیا اور اس قسم کے جو باقی ذخیرہ اندوز ہے، ان کے خلاف جو مؤثر کارروائیاں ہے وہ جاری رہیں گے، اور یقینی طور پر اگر یہ کارروائیاں اسی تسلسل سے جاری رہیں گے تو روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا، اور ڈالر کا جو ایکچول قیمت ہے وہ وہی جا کے ہم اس حد تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے۔ ناظرین، رشید صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا، پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، خبر ہے ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے، جہاں دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی، اور اس کارروائی سے ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ دوسرے کو ہلاک کر دیا گیا۔ ترک حکام کے مطابق دونوں خود کو حملہ آور ایک گاڑی کے ذریعے پولیس اسٹیشن پہنچنے میں کامیاب ہوئے، مگر سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے اصل ہدف تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ یہ جو واقعہ ہے، اس کے بعد ترکیہ نے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا ہے۔ ترکیہ کی وزارت دفاع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عراق میں واقع 2 دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا، جس میں دہشت گردوں کے زیر استعمال 20 غاروں، بنکرز اور پناہ گاہوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی جو ہیں وہ تنظیمیں ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں اور اس کا سدباب کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تدارک کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے عناصر ماضی میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور نہیں اب ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ترکیہ میں ہونے والے اس دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ترکیہ کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے علاوہ مختلف ممالک کے رہنماؤں نے بھی اس واقعے کو قابل مذمت قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کس طرح سے ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، اس پر آج ہمارے پاس ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے، آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ شمالی عراق میں ترک مسلح افواج نے آپریشن کے دوران متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ترکی کی وزارت قومی دفاع کے مطابق اس کے مسلح افواج کے ڈرون حملے سے شمالی عراق کے علاقوں میں دہشت گردوں کے اہداف کے خلاف فضائی آپریشن کرتے ہوئے دہشت گردوں سمیت 20 اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ وزارت قومی دفاع کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دہشت گرد اس انجام سے بچ نہیں سکتے جس کا ان کو انتظار تھا، اور کہا کہ یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایک بھی دہشت گرد زندہ ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ عراق کے شمال سے PKK اور KCK سمیت دیگر دہشت گرد عناصر کو غیر فعال کر کے ہمارے لوگوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
इन जवाबी हमलों से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के जरिए हमारे दिफाई हुकूक और सरहदी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम उठाया गया है, क्योंकि इन दहशत गर्दों ने इराक के शुमाल में मिटीना, हुकूरक, कंदील और गारा के इलाकों में ठिकाने बना रखे थे। ड्रोन्स के जरिए की जाने वाले ऑपरेशंस में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम के नाम निहाद जिम्मेदार दहशत गर्दों समेत इनके जेर इस्तेमाल गारों, बैंकरों, पनागाहों और गोदामों पर मुश्तमिल कुल 20 अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह शहरियों, दोस्त अनासिर, तारीखी और सकाफती असासों और माहौलियात को नुकसान से बचाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थीं। 2 रोज कबल मार बरदार गाड़ियों के जरिए 2 दहशत गर्दों ने पुलिस डायरेक्टरेट के दरवाजे पर आकर खुदकुश बम हमला किया था, जिसमें तुर्की के 2 पुलिस एहलकार मामूल जख्मी हुए थे, जबकि दूसरे 2 खुदकुश बमबार को धमाके से कबल ही मौका पर हलाक कर दिया गया था। नेटो के सरबराह स्टोल्टनबर्ग, फ्रांसीसी वजारत दाखिला और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया भर के ममालिक और रहनुमाओं ने दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए तुर्की के साथ इजहार यकजहती किया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियां बरादर मुल्क तुर्की के साथ हैं। दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ जंग में तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हमारी सिक्योरिटी यूनिटों की बरवक्त मुदाखलत ने दोनों हमला आवर को गैर फाल कर दिया था। ये हरकतें दम तोड़ती दहशतगर्द तंजीम की आखिरी हिचकियां हैं। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशनों के जरिए आखिरी दमों पर आई हुई हैं। दहशतगर्द तंजीमों की सियासी मफादात पर मबनी हौसला अफजाई करने का बदल भारी होगा। दहशतगर्दों का मकसद उनकी शहरी अमनो अमान और सलामती को निशाना बनाना था, लेकिन वो ना तो अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब हुए और ना ही कभी हो सकेंगे। तुर्की के सदर का कहना था कि यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए वीजा पाबंदी समेत तुर्की के साथ रवा रखी गई तमाम हक तलफियों से पीछे हटकर अपनी गलतियों की तस्दीक करने की जरूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें जवाब में तुर्की से तवक्कुआत रखने का कोई हक हासिल नहीं होगा। खबर शामिल कर लेते हैं जी बरतानिया से, जिसने बहरुल काहिल में अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने के लिए दुनिया की जदीद तरीन आबदोजें तैयार करने का ऐलान किया है। इसी हवाले से बरतानिया ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 बिलियन पाउंड्स का एक मुआहदा किया है और इस मुआहदे के मुताबिक तैयार की जाने वाली आबदोजें 2040 से कबल बरतानिया की बहरिया को मिल जाएंगी, जबकि आबदोजों की जो दूसरी खेप है मजीद 5 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के हवाले की जाएगी। नाज़रीन, ये पहली बार हुआ है कि वाशिंगटन ने बरतानिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ जौहरी टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक किया है। जौहरी तवानाई की जब हम बात करते हैं तो जौहरी तवानाई से चलने वाली ये आबदोजें दुनिया की तेज़ तरीन और जदीद सेंसर्स की हामिल होंगी और कहा यह जा रहा है कि ये भारी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखती होंगी, इसीलिए इनकी ख़रीदारी जो है ये की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 2045 तक इनकी ख़रीदारी का अमल जो है वो मुकम्मल होगा। अच्छा, आलमी तज्ज़ियाकार जो हैं वो ये कहते हैं कि बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बहरुल काहिल में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख की वजह से परेशान हैं, इनफैक्ट खौफज़दा हैं और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से वो अपने बहरिया को मुस्तकबिल में जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करें ताकि वो इन खतरात से निमटने के काबिल हों, जिसका खदशा उन्हें अभी से लाहिक हो चुका है। इस हवाले से हमारे पास एक पैकेज है। ये क्या ख़तरा है? क्या ये सच में ऐसा कुछ होने जा रहा है? चाइना कुछ ऐसे करने जा रहा है जिसकी वजह से सारी तैयारी की जा रही है और ये तैयारी अभी किन मराहिल में, अभी कहाँ तक पहुँची और ये सारा एग्रीमेंट असल में है क्या? ये 4 बिलियन पाउंड्स का मुआहदा है, इसमें क्या क्या शिकें शामिल हैं, आइए जानते हैं। बरतानिया ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर दुनिया की जदीद तरीन आबदोजें तैयार करने का ऐलान किया है। बरतानिया की 3 कंपनियों के साथ होने वाला ये 4 बिलियन पाउंड का शामिल की मुआहदा है। बरतानिया की वजारत दिफा का कहना है कि तीनों कंपनियों के साथ ये मुआहदा मजबूरी तौर पर बरतानिया और सह अफ्रीकी प्रोग्राम शरीक ममालिक के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। नई आबदोजें, जिन्हें SSN ऑकस के नाम से जाना जाता है, रॉयल नेवी की जानिब से अब तक चलाई जाने वाली सबसे बड़ी, जदीद तरीन और सबसे ताकतवर हमला आवर आबदोजें होंगी और इन आबदोजों में दुनिया के मारूफ सेंसर, मुनफरिद डिजाइन और भारी हथियारों को ले जाने की सलाहियत एक साथ मौजूद होगी। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक मंसूबे के तहत तैयार होने वाली पहली आबदोजें 2030 की दहाई के आखिर में बरतानिया में पेश की जाएंगी और पहली ऑस्ट्रेलवी आबदोजें 2040 की दहाई के अवाइल में आएंगी। SSN ऑकस के मंसूबों की नकाब कुशाई रवां साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया,
برطانیہ اور امریکہ کے رہنماؤں نے کی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ معاہدہ اس وقت کیا گیا جب تینوں ممالک نے ایشیا پیسیفک خطے میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ جوہری توانائی سے چلنے والی ان آبدوزوں میں رینج بہت زیادہ ہے، جس کے لیے پہلی بار واشنگٹن نے برطانیہ کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی کا اشتراک کیا ہے۔ آسٹریلیا کی موجودہ ڈیزل سے چلنے والی آبدوزوں کے بیڑے میں جدید آبدوزوں کو ایک اہم اضافہ سمجھا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جب یہ سہ ملکی معاہدہ ہوا تو آسٹریلیا کے وزیر دفاع رچرڈ مارکس نے آکس معاہدے کو اپنی فوجی صلاحیت میں سب سے بڑا قدم قرار دیا تھا، جو کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ان کے پاس ہے۔ اس معاہدے کے تحت واشنگٹن 2030 کی دہائی کے اوائل میں کینبرا کو اپنی ورجینیا کلاس کی جوہری طاقت سے چلنے والی 5 آبدوزوں تک فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ آسٹریلیائی عملے کو تربیت دینے میں مدد کے لیے 2027 کے ساتھ ہی مغربی آسٹریلیا میں امریکی اور برطانوی آبدوزوں کو بھی تعینات کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آکس پروگرام بحر الکاہل میں گرفت مضبوط بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس اینز آبدوزوں کی متنازع پانیوں میں کام کرنے، چینی جنگی جہازوں اور آبدوزوں کا شکار کرنے اور سمندری راستوں اور چوکیوں کو کنٹرول کرنے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائلوں کو ساتھ لے جانے کی صلاحیت کسی بھی حریف کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ دوسری جانب چین کا کہنا ہے کہ وہ ان جدید آبدوزوں کے اس معاہدے کو جوہری پھیلاؤ کے غیر قانونی عمل کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے جغرافیائی سیاسی مفادات کے لیے غلط اور خطرناک راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آکس معاہدہ سر جنگ کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے جو خطے میں صرف ہتھیاروں کی دوڑ کو تقویت دینے کا باعث بنے گا۔ ایسا ملکی منصوبے سے بین الاقوامی جوہری پھیلاؤ کے نظام کو نقصان پہنچے گا اور علاقائی استحکام اور امن تباہ ہونے کا خدشہ بھی خارجی امکان نہیں۔ ناظرین، آبدوزوں کے حوالے سے یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس ایگریمنٹ کے بارے میں آپ نے جانا، کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، کچھ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دنیا کرکٹ کے چمکتے ستارے، ایک سے بڑھ کر ایک، چیمپئنز بننے کے لیے سر توڑ بازی لگانے کے لیے تیار۔ مقابلہ ہوگا دھماکے دار، وکٹیں گریں گی، چھکے لگیں گے، چوکوں کی ہوگی بھرمار۔ آخر کون بنے گا دنیا کرکٹ کا سلطان؟ ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on hai. ویلکم بیک ناظرین، چین کا نیا مشن چانگ E6 پاکستان کے ایک سیٹلائٹ کو بھی اپنے ساتھ چاند پر لے کے جائے گا۔ پاکستان کے علاوہ اس مشن میں یورپین اسپیس ایجنسی، فرانس اور اٹلی کے پے لوڈ بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ خبر چائنا سے آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ یہ پے لوڈ سسٹم دراصل سائنسی مشاہدے اور ماحولیاتی نگرانی کا کام کرتے ہیں اور ان سسٹم کو خلائی نظام اور زمین کے مابین رابطے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے، جن کے ذریعے پیغام رسانی کی جاتی ہے۔ چین اس مشن کو 2024 کی پہلی شش ماہی میں چاند کے لیے روانہ کرے گا۔ پاکستان نے اپنا پہلا موسمیاتی راکٹ 1962 میں خلا میں بھیجا تھا، جس کے بعد پاکستان مسلم دنیا سمیت جنوبی ایشیا کی وہ پہلی قوت بنا تھا جس نے کامیابی سے خلائی تجربہ سر انجام دیا تھا۔ 2018 میں بھی پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے 2 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے، جن کی مدد سے ماحولیاتی نگرانی، قدرتی آفت کے انتظام سمیت دیگر اہم معلومات تک رسائی حاصل ہوئی تھی۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ اگلے سال جب یہ پے لوڈ چاند کے مدار میں پہنچے گا تو اسے پاکستان کی بڑی کامیابی مانا جائے گا۔ اس سارے معاملے پہ آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔
चांद के लिए चीन का नया मिशन चेंग-E6 पाकिस्तान के एक सैटेलाइट को भी चांद पर लेकर जाएगा। ये मिशन पाकिस्तान के पेलोड को भी साथ ले जाएगा। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल मीडिया साइट वीको पर अपने एक बयान में बताया कि चेंग-E6 मिशन 2024 की पहली छमाही में चांद के लिए रवाना किया जाएगा। ये मिशन पाकिस्तान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फ्रांस और इटली में पेलोड को अपने साथ चांद पर लेकर जाएगा। चेंग-E6 मिशन में फ्रांसीसी इंस्ट्रूमेंट मौजूद होंगे जो रेडियो एक्टिव गैस की जांच करेंगे। इसी तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नेगेटिव आयरन डिटेक्टर और इटली के वैली ब्रेड रेडार सिस्टम को भी ये मिशन अपने साथ चांद पर ले जाएगा। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के क्यूबिक सेट नामी मिनी ईडर सैटेलाइट को भी चांद के मदार पर पहुंचाया जाएगा। चीन की जानिब से बैनुल अक़वामी लूनर रिसर्च स्टेशन पर प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। तवक्को है कि मजीद बैनुल अक़वामी शराकतदारी का हिस्सा बनेंगी। CNSA के मुताबिक बैनुल अक़वामी ताउन में इजाफे के लिए ये मिशन 4 ममालिक के पेलोड और सैटेलाइट्स को अपने साथ ले जाएगा, जिसका मिशन चांद के तारीख हिस्से में जाकर वहां की सतह से नमूनों को इकट्ठा करके लाना है। CNSA के मुताबिक ये पहली बार होगा कि चांद के तारीख हिस्से से नमूनों को ज़ेरे ज़मीन पर लाया जाएगा। इससे पहले ऐसे मिशंस में चांद के करीबी सतह से नमूने इकट्ठे किए गए थे। इस मिशन का मकसद चांद के मुख्तलिफ हिस्सों के नमूनों को भी इकट्ठा करना है ताकि चांद की उम्र के बारे में मजीद तफसीलात इकट्ठी की जा सकें। चेंग-E6 के बाद चीन की जानिब से चेंग-E7 रोबोटिक मिशन को चांद के कुतुब जुनूबे में भी भेजा जाएगा। ये मिशन वहां बर्फ के आसार दरियाफ्त करेगा, जबकि खित्ते के माहौल और मौसम की जांच पड़ताल भी करेगा। चेंग-E8 मिशन से चेंग-E मिशन का इख्तिताम होगा, जो वहां मुमकिन तौर पर रिसर्च स्टेशन के कायम के लिए भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने अपना पहला मौसमियाती रॉकेट 1962 में बलूचिस्तान के साहिली इलाके सोनियामी से खला में भेजा था, जो पाकिस्तान के 5 पाकिस्तानी साइंसदानों की काविशों का नतीजा था। रहबर 1 कामयाबी से बलाई फिजा में लॉन्च होकर अपने बाद आने वाले मजीद रॉकेट्स के लिए मदार में पहुंच गया। सिर्फ यही नहीं, इस लॉन्च के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया समेत जनूबी एशिया की वो पहली कुव्वत बना जिसने कामयाबी से खलाई तजर्बा सर अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 9 जुलाई 2018 को भी पाकिस्तान ने सैटेलाइट के मैदान में एक अहम संग मील उबूर करते हुए 2 सैटेलाइट्स खला में भेजे थे। खला में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स में पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी सैटेलाइट शामिल हैं। दोनों सैटेलाइट में GPS और JIS की सहूलियात भी दस्तयाब थीं। खास बात यह भी थी कि उन्हें पाकिस्तान में ही तैयार किया गया था, लेकिन उन्हें चीन के जेकवान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया। इन सैटेलाइट से पाकिस्तान को ज़मीन की नक्शा साजी, ज़राअत की दर्जाबंदी और तशख़ीस, शहरी और देही मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी, कुदरती आफत की इंतज़ाम, मुल्क की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए पानी वसाइल के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ मालूमात के हुसूल में मदद ली गई। दोनों सैटेलाइट्स की कामयाबी से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए थे। नाज़रीन, अफगानिस्तान ने भारतीय अदम ताउन का शिकवा करते हुए नई दिल्ली में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है। तालिबान हुकूमत ने भारत को अपने इस अहम फैसले से ख़त के ज़रिए आगाह किया, जिसमें सिफारत खाने की सरगर्मियाँ बंद करने की वजूहात भी बताई गईं। वजूहात यह है कि भारतीय हुकूमत सिफारत खाने के साथ ताउन नहीं कर रही। ख़त में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज करना तो दरकनार, सिफारतकारों के लिए बर वक्त वीज़ा भी तजदीद नहीं किया जा रहा था। हालिया हफ्तों में नई दिल्ली की जानिब से 3000 अफगान तलबा को तालीम के भी वीज़े जारी करने से साफ इनकार कर दिया गया था। नाज़रीन, भारत अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों की बदौलत करीबी ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात को मुसलसल ख़राब कर रहा है। अभी उसकी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी नाकामी को तस्लीम करने के बजाय इल्ज़ाम आयद किया है कि उसकी रियासत मणिपुर में होने वाले फसादात में बांग्लादेश और म्यांमार के दहशतगर्द मुलव्वस हैं, जो इस रियासत का अमन तबाह करने पर तुले हैं। लेकिन भारत की इंतहा पसंदी अब दुनिया के सामने आया हो चुकी है। उसकी कोशिश है कि जो आग खुद उनके हिंदू इंतहा पसंदों ने लगा रखी है, उसका मलबा, बल्कि सारे का सारा मलबा हमसाया ममालिक पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाकर डाल दिया जाए। नाज़रीन, नई दिल्ली में अफगान सिफारत खाने की बंदिश और भारत के इल्ज़ाम तराशियों के हवाले से आज हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, आइए देखते हैं। अफगानिस्तान ने भारत के अदम ताउन के बायस नई दिल्ली में वाक़े अफगान सफारत खाना बंद कर दिया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सफारत खाने की जानिब से भारतीय वज़ारत दाखिला को खत लिखते हुए नई दिल्ली में सफारत खाना बंद करने का ऐलान किया गया। खत में सफारत खाने की सरगर्मियां बंद करने का फैसला भारतीय हुकूमत के अदम ताउन,
عملے کی قلت اور وسائل کی کمی کو قرار دیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کے عدم تعاون کے باعث سفارتی مشن مؤثر طریقے سے چلانے میں مشکلات کا سامنا رہا، جبکہ عملے اور وسائل کی قلت کی وجہ سے سفارتی آپریشن جاری رکھنا چیلنج بن گیا تھا۔ بھارت افغانستان کے مفادات کے لیے خدمات کی توقعات پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ خط میں سفارت خانے کو بند کرنے کی ایک وجہ کابل میں ایک آئینی حکومت کی عدم موجودگی کے پیش نظر افغانستان کے مفادات کو نظر انداز کرنا اور سفارتکاروں کے لیے ویزا تجدید بروقت نہ ہونا بھی معطلی کی وجوہات میں شامل ہیں۔ اس خط میں بالخصوص اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ متعدد درخواستوں کے باوجود نئی دلی نے نہ تو کسی طرح کا تعاون کیا اور نہ ہی ان تقریباً 3000 افغان طلباء کو ویزے جاری کرنے میں مدد ملی، جنہیں 2021 میں بھارت کا سفر کرنا تھا لیکن ان کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ جون 2022 میں بھارت کے کابل میں اپنا مشن کھولنے کے بعد سابقہ اسلامیہ جمہوریہ افغانستان سے وفاداری کا عہد کرنے والے افغان سفارت خانے کو سفارتی احترام اور دوستانہ اہمیت نہیں دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اشرف غنی کی سابقہ حکومت کی طرف سے تعینات کیے گئے سفیر فرید محمود زئی گزشتہ ماہ سے لندن میں ہیں، جبکہ سفارت خانے کے دیگر عہدیداروں نے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت کئی مغربی ممالک میں سیاسی پناہ حاصل کر لی ہے۔ اس سے قبل اگست 2021 میں طالبان کے افغان دارالحکومت کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد نئی دلی نے اپنا پورا مشن کابل سے خالی کر دیا تھا، لیکن گزشتہ سال اپنا وسیع سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے لیے ایک چھوٹی ٹیم کو واپس بھیجا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کو سفارتی محاذ پر مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف اس کے افغانستان سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو دوسری جانب اس نے تمام ہمسایہ ممالک سے تعلقات خراب کر رکھے ہیں، اور اب بھارت کے اعلیٰ تفتیشی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کہا ہے کہ ریاست منی پور کے بحران میں میانمار اور بنگلہ دیش کے دہشت گردوں کا ہاتھ ہے۔ حقیقت میں بھارت چونکہ خود منی پور فسادات روکنے میں ناکام رہا ہے تو اب اس نے حمل بات دونوں ہمسایہ ملکوں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بھارت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمان، مسیحی اور دوسری اقلیتوں کے حقوق پر شب خون مارا ہے اور تمام اقلیتوں کے لیے زمین تنگ کر رکھی ہے۔ NIA نے دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں ممالک سے دہشت گرد گروہ نسلی تشدد کو بھڑکانے کے لیے ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک کے دہشت گرد کسی بھی قیمت پر منی پور میں امن کا قیام نہیں چاہتے۔ NIA نے منی پور سے ایک مبینہ دہشت گرد کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر غیر ملکی سرزمین سے بھارت کے خلاف کی جانے والی سازش میں شریک ہے۔ بھارت کے اس الزام میں کتنی صداقت ہے یہ تو وقت بتائے گا، تاہم کینیڈا نے حال ہی میں الزام عائد کیا ہے کہ بھارت اس کے رہائشی ہردیپ سنگھ کے قتل میں ضرور ملوث ہے۔ ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد میکسیکو کی چرچ کی چھت گرنے سے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ میکسیکو کے ساحلی شہر میں پیش آیا جہاں سانٹا کروز چرچ کی چھت نیچے آ گری۔ چرچ میں موجود 60 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ حادثے کے وقت چرچ میں 100 افراد موجود تھے اور حادثے کے نتیجے میں درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے، جنہیں ملبے سے نکالنے کا کام جاری ہے اور ملبے تلے دبے تمام افراد کو ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ دوسری جانب میکسیکو میں ٹرک کے حادثے میں 10 تارکین وطن ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے تمام کیوبا کے باشندے ہیں۔ جنوبی نائجیریا کی ریاست ڈیلٹا میں ایندھن لے جانے والے ٹینکر میں دھماکے کے نتیجے میں 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ افریقی میڈیا کے مطابق بینن ہائی وے پر پیٹرول لے جانے والے ٹینکر میں نامعلوم وجہ سے دھماکہ ہوا جس میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے اور کچھ مکانات کو نقصان پہنچا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ طب کا نوبیل انعام ہنگری کی کٹالین کاری کو اور امریکہ کے ڈریو وز مین نے جیت لیا۔ دونوں سائنسدانوں کی کاوشوں سے mRNA ٹیکنالوجی سے کورونا کی ویکسین موڈرنا اور فائزر کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ گارڈین اخبار کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قائم رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنس نے دونوں سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر 8,23,000 یورو کی انعامی رقم دینے کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے ڈریو وز مین کے ساتھ مل کر
फिलाडेल्फिया में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में तिबी तहकीक की। बांग्लादेश में डेंगू का फैलाव तेज हो गया। रवां बरस के आगाज से लेकर अब तक डेंगू बुखार से 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये मुल्क में डेंगू के सबब होने वाली हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद है। खबर से इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो गर्म इलाकों में तेजी से फैलती है और तेज बुखार, सरदर्द, मतली, उल्टी, पतलों में और पट्टों में दर्द का सबब बनती है। इंतहाई संगीन शक्ल इख्तियार करने की सूरत में ये डेंगू खून बहने और नतीजतन मौत का बायस भी बन सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि डेंगू और मच्छरों से फैलने वाले दीगर वायरस मसलन चिकनगुनिया, जर्द बुखार और जीका वायरस मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तेजी से फैल रहे हैं। इंडोनेशिया में जनूबी मशरकी एशिया की पहली बुलेट ट्रेन सर्विस का आगाज हो गया। अब $30 करोड़ का ये मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये तेज रफ्तार ट्रेन इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता और बंदोबंग के दरमियान सफर 1 घंटे में तय करेगी। इंडोनेशियन सदर ने तकरीब से खिताब में कहा कि ये इंडोनेशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली तेज रफ्तार ट्रेन है जो 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती है। इस ट्रेन में 8 बोगियां लगाई गई हैं जिनमें वाईफाई और USB चार्जिंग पोर्ट्स की सहूलत मौजूद है, जबकि एक वक्त में 601 अफराद सफर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और चीन इसका सबसे बड़ा तिजारती और सरमायाकार शराकतदार है। बरतानवी आर्टिस्ट और डिजाइनर एलोनेरा ओर्टोलानी ने प्लास्टिक को आइसक्रीम में तब्दील करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इस आइसक्रीम का नाम गिल्टी फ्लेवर्स रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इस आइसक्रीम की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद उसे आम अफराद के लिए मुतारिफ कराया जाएगा। उनका मानना है कि ये प्लास्टिक के कचरे से तैयार की जाने वाली दुनिया की पहली आइसक्रीम है। उन्होंने ये भी बताया कि इसी प्लास्टिक से तैयार की गई है जो हम बोतलों में देखते हैं और इसकी तैयारी के लिए प्लास्टिक को हजम करने वाले बैक्टीरिया की मदद ली गई है।